أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وستر عرشه مداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله
الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما عدد ما أحاط به علمك وختمه قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأسود دعيتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشر شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيا بمعرفتك وامتها على جهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa berpuasa di bulan yang berkah ini. Kedua, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa kita dari masa jahiliyah menuju masa yang terang benderang ini. Di sini saya akan memberikan sedikit kisah tentang ibunda Imam Darul Hijrah, atau yang bisa kita ketahui yaitu Imam Malik bin Anas. Sebelum itu, ada pertanyaan yang menyangkut dari cerita ini. Apa kedudukan suatu ilmu? Dan apa kemuliaan dan keutamanya, apa yang wajib dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, dan bagaimana pula adab dan akhlak seorang penuntut ilmu. Apa tujuan yang dicari oleh penuntut ilmu dari gurunya? Apa tujuan yang dicari oleh duduk bersimpunnya di hadapannya sang guru? Ibunda Imam Malik akan menceritakan kepada kita tentang semua itu. Ibunda Malik, siapakah gerangan Ibunda Malik itu? Beliau adalah bagian keajaiban zamannya, wanita langka lagi istimewa, wanita terbaik dari wanita langka pada zamannya. Beliau adalah contoh ideal tentang bagaimana menghargai ilmu, menghormati kedudukan para ulama, memberikan hak mereka berupa penghormatan, kemuliaan, dan yang wajib dilakukan oleh penuntut ilmu berupa adab dan akhlak. Dorongan kuat untuk terus menuntut ilmu. Jika Malik rahimahullah dikaruniai kemauan tinggi untuk menuntut ilmu dan sabar dalam menimba ilmu dan dari para ulama, maka sesungguhnya kelebihan dan keutamaan itu kembali berpulang kepada ibundanya yang telah memilihkannya para ulama, para guru yang menghabiskan umurnya untuk dirinya, mencurahkan kesungguhan dan waktu untuknya untuk meluruskan pemahamannya. Malik rahimahullah menceritakan sebagian arahan sang ibu
kepadanya dalam menuntut ilmu. Malik berkata, "Dulu ibuku memberikan sorban kepadaku, lalu berkata, 'Pergilah, temui Rabi'ah, belajarlah kepadanya adab sebelum kamu mempelajari ilmunya.'" Dalam kalimat yang pendek ini, Malik menceritakan kepada kita tentang hikmah dan berharganya dari mutiara-mutiara kehidupan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sang ibu memberikan arahan kepadanya untuk menuntut ilmu, sedangkan saat itu umurnya masih sangat amat kecil. Saat itu, lapangan-lapangan kebaikan sangat banyak terpampang. Sang ibu yang cerdas dan pintar itu lalu memilih untuk menempatkan anaknya dalam arena perlombaan untuk memperoleh kedudukan waris para nabi. Ini menunjukkan bahwa sang ibu mengetahui keutamaan ilmu dan kedudukan orang berilmu atas selain mereka. Kedua, sang ibu memutuskan agar anaknya mencari ilmu. Beliau tidak merasa cukup dengan membebaskan Malik untuk memasuki melalui sembarang pintu. Namun, dia memilihkan pintu yang paling baik, yang paling utama, dan yang paling mulia. Ibunda Malik yang memiliki adab yang merupakan inti ilmu. Ini adalah bukti lain setelah bukti pertama yang menunjukkan kefakihan yang mendalam dan pemahamannya yang bagus. Ketiga, sang ibu memilihkan yang paling utama dan yang paling mulia di antara para fuqaha atau ulama. Dia memilih Rabi'ah. Ya, Rabi'ah terkenal sebagai seorang imam mufti Madinah dari para orang alim pada waktu itu. Sang ibunda sangat memperhatikan penampilan Malik. Ketika ibunda Malik mempersiapkan Malik anaknya untuk menuntut ilmu, maka masih ada tugas baginya untuk mempersiapkan jiwa Malik sesuai keinginan sang ibu untuknya dan sesuai pula dengan apa yang Malik inginkan sendiri. Maka sang ibu menyiapkan penampilan Malik dan itulah yang pertama kali dilihat oleh seorang guru, teman-teman sebayanya, orang-orang sekelilingnya, dan yang lainnya. Maka saat melihatnya, sang guru bersikap baik kepadanya. Saudara-saudaranya sedang duduk di sekelilingnya, dan banyak orang melihat penampilannya seperti penampilan orang berilmu, sehingga ada rasa segan dalam hati mereka kepadanya. Lalu keluarlah pujian dari lisan mereka untuk Malik. Respon itu akhirnya membuat Malik semakin tertarik pada ilmu, mendorongnya untuk gigih menuntutnya, dan semakin membulatkan tekadnya untuk mendapatkannya. Oleh karena itulah, sang ibu memakaikan sorban dan pakaian yang paling bagus untuknya. Tentu, sebelum itu sang ibu mengajarinya berwudu dan memandikannya, menyisir rambutnya, dan memberinya minyak wangi. Penampilan itu kemudian menjadi kebiasaan Malik rahimahullah dalam semua aspek kehidupannya. Jika beliau hendak keluar untuk membacakan hadis kepada para muridnya, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat, lalu memakaikan pakaian terbaik dan memakai sorban, menyisir jenggotnya. Beliau pernah ditanya tentang penampilan itu, lalu beliau pun menjawab, "Dengan cara ini aku ingin menghormati hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka sepantasnya setelah bersiap diri, seorang penuntut ilmu bersegera menuju majelisnya, tidak pernah terlambat, menguatkan tekadnya sehingga dia mengetahui dan dia menuju dan apa yang hendak ia cari. Semua itu jelas terlihat dari kalimat sang ibu sejelas mentari. Maka jika dia duduk di majelis gurunya, dia tidak disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian sang ibu menjelaskan hakikat faedah itu kepadanya. Maka beliau berkata, "Pergilah ke tempat Rabi'ah lalu pelajarilah adabnya sebelum kamu mempelajari ilmunya," kata sang ibunda untuk kedua kalinya. Tujuan sang ibunda terhadap Malik. Sang ibu menekankan kepada Malik agar ia selalu ingat bahwa tujuannya di majelis gurunya hanya untuk dua hal, yaitu adab dan ilmu. Maka sepantasnya seorang pencari ilmu memiliki semangat yang kuat untuk meraih dua hal itu. Dan semestinya segala hal yang menghantarkannya pada hasil yang sempurna dengan berangkat lebih awal, mendekat pada guru, mengosongkan pikiran dan berkonsentrasi, hati yang fokus, diam dan memperhatikan, mendengar dengan penuh kesadaran, mencatat ilmu dan pelajaran dari gurunya, membuka ucapan dan sikap gurunya, dan tidak menyibukkan diri dengan apapun yang bisa memanikan dari dua tujuan tersebut. Demikian seterusnya, mencakup segala faktor yang bisa menjadi sarana apapun untuk mendapatkan jalan adab dan ilmu. Kemudian sang ibu mengingatkan kepadanya bahwa dua tujuan hal tersebut, yaitu ilmu dan adab, tidaklah sama. Salah satu dari tujuan itu harus diprioritaskan oleh seorang mencari ilmu, karena dengan itulah
ia akan mencapai keluruhan dan kemuliaan, yaitu adab. Karena sejatinya adab merupakan tujuan dan hasil yang diharapkan dari ilmu ia sendiri. Jika Malik berkewajiban untuk mempelajari ilmu dari guru-gurunya melalui ucapan lisannya, maka ia lebih berkewajiban untuk menyerap adab sang guru melalui ucapan dan perbuatannya. Disebabkan nilai sebuah adab, ilmu itu dicari. Adapun cerita bahwa Ibunda Malik pernah menjual beberapa puing-puing di bagian rumahnya untuk mendapati fasilitas yang diperlukan oleh Malik. Hal ini juga dilakukan oleh Ibunda Imam Syafi'i. Pasan Ibunda Malik setelah ini, semua mengandung banyak faedah yang jelas bagi orang yang mau memperhatikan, mendengar dengan seksama, dan memahami dengan hati yang mendalam. Sudah sepantasnya, seorang ibu yang beriman memperhatikan hal seperti ini, menasihati anaknya, memiliki semangat yang tinggi dalam mengarahkannya, dan menyiapkan semua itu dengan ilmu dan perencanaan yang matang sebelum tiba waktunya untuk pergi belajar, memperdalam pemahaman, dan latihan sebelum tiba masanya, sehingga ketika tiba waktunya untuk memulai belajar, anak akan mendapati ibundanya sebagai penolong terbaik baginya, dengan hal ilmu, amal, pemahaman, dan sebagainya. Nasihat ini tertuju bagi siapa yang ingin kelak ada sesuatu yang akan dikenang dan pada saat hari kiamat nanti ingin meraih jannah yang penuh kenikmatan abadi, sehingga dia terdorong untuk menunaikan hak Allah, kemudian hak umatnya pada diri anak dan keluarganya. Dari cerita Ibunda Imam Malik Darul Hijrah yang bisa kita dapati yaitu semangat dari Malik yang bisa kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kisah ini bisa terinspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ana.